بسا هستند قدری چشم بینا را نمیدانند میانی کوچه هموار هم افتان خیزانم. این سراینده جوان تصمیم گرفته است برای همتقدیرانش کتاب‌های аудиоӣ تهیه نماید. وقتی که من پس از ختم مکتب نوبینایان حصار به کالج صنعت احمد باباقلوف شامل شدم، در آنجا همراه بینا تحصیل میکردم. از سبب‌هایی که کتاب‌های نوبینایی یعنی نوبینا به دست میخونن کتاب‌های نوبینایی نبود، ما وقتی که معلم آموزگار در درس موضوع رو قرائت میکرد، ما نوبینا میتونستیم که در دیکتافون ثبت کنیم و حتی هم خیلی مشکلی شد که و های کالج با می مشکلی نیست پس سر کردیم. иброҳим мегӯяд ба танҳоӣ аз уҳдаи иҷрои ин ташаббусаш намебарояд ва ниёз ба сарпараст дорад. مثلا ما یک ژورنالیست یافتیم کتاب‌های بینایی رو در استودیو ثبت میکند، مثلا برای ما نوبینا موضوع با موضوع یعنی تنظیم کرده میتونه. از این رو احترامانه خواهش دارم که کسی که اگر مثلا ویدیوی مرا گوش میکنه، مثلا تقریبا نیت دارم که یک 10-15 کتاب مثلا پیشکش کنم. иброҳим ки баъзан бо ташкили консертҳо сурудҳои тозаашро пешкаши мухлисон мекард, мегӯяд пандемияи COVID-19 боис ба ҳам задани барномаҳои консертиаш шуд. аллакай дар сурхандариё, андиҷон, намангон, тошкент ниятҳо буд мара дастгирӣ хуб мекарданд ки ин вабои ростига ба сари мо омад. ман иншоалло ки дуо мекунем ки худованд ин вабо офатҳоро аз тамоми ҷаҳон дур кунад. иброҳими исмоилзода ягона донишҷӯи маълуле буд ки дар соли 2011 бо вуҷуди мухолифатҳои баъзе масъулони консерваторияи миллии тоҷикистон ба ин муассиса дохил шуда онро хатм намуд. ӯ дар хонаводае ба дунё омадааст ки аз миёни 5 бародару хоҳар 3 нафари онҳо нобинои модарзоданд. иброҳим мегӯяд роҳи овозхониро ба хотири ҳавас ва ба даст овардани шӯҳрат интихоб накардааст.